كبراتن عدماتنا علمينا أخبركم نبزي ديزاينر بات حبش تستدلوا ناي فاشن شو بروجرام بسلامكم على حنبتاهم لومي كم تنريد لنا حفتنا ديزاينر بات حبش تستدلوا ويتسرح خداونتي ناي فاشن شو بروجرامينات أخاخينا دلنا دحريون نامونغون بفلوتات دمتاوين إثيوبياوين إرتراوين درفت غيرنا نزم مدبنا قوطي موق كنبلوينا كسامو داتا مدبنا مسانا خصنوخا بتاعتنا خنحتتنا ماركس حجز موصنا دمتاوين كا توب نفلطوم كلته ونامات دمتاويرنا دمتاويت ايدن كستن دمتاوي ኤሳው ዘርእስ ግን ለሚነይ እናበሎ ኸመጽናያም ሞራልኩማ ይፈለኒ እዛ ጣቂዒት ወሒዳ እንዲያ ተረዲአትነ አማሐረኛ ደሶምዑለው እንደ መሕዋት ይድግፍ አብኑ ማሐረኛ ክፍትኔ ሰላም እንዴናችሁ ደህና ናችሁ እድሜያችሁን አክብራችሁን ወደዚህ እንኳን በሰላም መጣችሁ ይሄ ፕሮግራማችን በእህታችን ዲዛይነር ባታሐበሻ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው የሚታውቀው አሪፍ ልብሶችን ያዘጋጀት ባታሐበሻ እንዳለ ደግሞ ይሄ ሾው እንዳለ መካከሉ ታዋቆች ዘፈናቾች አሉ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ዘፈናቸው አድርገን ቀውጥ እናደርጋለን እናባቱ አይዛችሁ ጎበዝ ነኝ ትንሽ ቁርጥ በልቼ ነበር እሱ ነው ያገዘኝ ወደዛ ፕሮግራም ራስ ቴንክ ዩ ታሚና ነመስግን ኤደን ክስቶን ለመድረክ ኤደን ኤሳው ሐወይ ቴንክ ዩ
you enjoying the fashion show so far? Yo, Bati, amazing show. We're about to do the Habesha Kamis, which means our traditional clothing. So, next round, it will be traditional clothing. Thank you, Vargas, here in Bangalow City. Bati Fashion, we see you. Let's go. Designer Bati, please come to the stage. ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። ንዕልም ያክብርኩም ብዛጽሁም መጽሐፍ አለ ሁላችሁም ያሐንነ